আজকে ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডে নারী দিবস আমরা পুরো বিশ্বে পালন করছি। আমার শুভেচ্ছা রইল আমার সমস্ত বোন, দিদি, বোন, মা সকলের কাছে। আজকের এই দিবস বিশেষ দিন, তা যেন আমরা মনে রাখি। এই দিন মহিলাদের বিশেষ দিন, এবং এই দিনে আমরা যে নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি, আমাদের এই নারীত্বের জন্য ঈশ্বরের কাছে আমরা ধন্যবাদ জানাই। আমরা যেসব সচেতন হই, আমরা কেন নারী হয়েছি, ঈশ্বরের পরিকল্পনা। কিন্তু কোনো নারী ছোট নয়। আজকে আমরা যদি দেখি সমস্ত বিশ্বে অনেকগুলো নারী দাঁড়িয়ে উঠেছে সমাজে, বিভিন্ন ফিল্ডে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, ডক্টর, নার্স, শিক্ষার ক্ষেত্রে, এবং বৈজ্ঞানিক সায়েন্টিস্ট হয়েছে, এবং ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে। সব ক্ষেত্রে নারীরা কোনো পদে ছোট নয়। সেই জন্য আসুন আমরা অগ্রসর হই। আজকের এই বিশেষ দিনে আমি আহ্বান করতে চাই আমার সহ নারীদের, আমার বোনদের, আমরা যেন সচেতন হই। আমাদের জন্য যে সম্মুখে কি আছে ভবিষ্যতের জন্য, এই কোভিড-19 ওয়ার্ল্ড যেটা আমাদের অসুবিধার মধ্যে আছি, আমরা অনেক হয়তো নির্যাতিত হয়েছেন, কিন্তু আমরা এগিয়ে আসি, আমরা সচেতন হই। সাম্য অধিকার, আমাদের নারী হয়ে কোনো ছোট অধিকার নেই। আমরা এক, ঈশ্বর আমাদের একভাবে সৃষ্টি করেছেন। সেদিকে আমরা যেন সচেতন হই, আমরা দাঁড়িয়ে উঠি, সবাই গর্ব করে ঈশ্বরের প্রশংসা করব, কারণ আমি নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। তাই আসুন আমরা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হই। আমাদের সহ মহিলারা, নারীগণ যেখানে নির্যাতিত হয়েছেন, তাদের জন্য আমরা দাঁড়াবো। যাদের কোনো রব উঠানোর সুযোগ নেই, তাদের হয়ে আমরা রব উঠাবো, এবং সম্মুখের দিকে সুন্দর সমাজ, সুন্দর দেশ আমরা গঠন করব। সবাই এই দিনে উপভোগ করেন আপনি ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ নারী। থ্যাংক ইউ। ম্যাডাম, আপনার নাম? আমার নাম লালদুয়ামি সাইলো। ডিজিনেশন? আমি ত্রিপুরা ব্যাপটিস্ট উইমেন্স ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট, আর ইন্ডিয়া ব্যাপটিস্ট উইমেন্স ইউনিয়নের সেক্রেটারি, আগরতলা ব্যাপটিস্ট চার্চের মেম্বার। যতন সুব্রাই যিশু খ্রিস্টनि मुंबाय दिपर काहाम दिनैनि असाल गाय हायं गोनाङै बुरि रकनि बागै गलायखे नांगुमानि साल जों गायतर जोङो हासागाव बुरि हिनि स्नामै रहरमानि आबुदिनि कायसा प्लेन पारपास दङ। हायफानो बुरि रक हासागाव जों बेलायखे तलाव गलाय दंमानि बागै गोबां मा जागाव जराव जों सोलारबाय बाक्साजों बाक्सा बाजाय मेयनि बागै नाय साल रकनो बेलायखे जों बुरि रकनो दै कायसा स्पेशाल जों मुदुखानि साल हिनि खालायलायनाय हिनि नाय हायं गोनाङै बुरि रक सालनो जों पालायलायो। ओमफ्राय गुफुरनि सिनि इन्टारनेशनेल उइमेन्स डे जों लायजाका मानिकाय 1908 बिसिव 15,000 बुरै हुइला आमेरिकानि निउयर्क टाउनाव बर' कायसा माने कारखाना बा आजागाव बर' सामु थांमानि कर्मचारी हिसाबै, आरो बर'नि सेलारि ताय बर'नि माने बेतन मान मारो ताय बुरि रकनि गोबां अधिकार मान बान्दारावबो बर' सेबलायजाक दंमानि बागै हुइला ससियलिस्ट पार्टी अफ आमेरिका होननाय बुरि रक आजागाव अपडेट खालायनाय बर' बुरि रकनि बागै कायसा मान बान्दा अधिकार जों नानायनि होननाय बुरि रक हुइला आप्रव सालनो जों खालायलायनाय बुरि रकनि मान बान्दानो माननानि बागै जों सालनो कायसा जों पालायलायनाय होननाय बुरि रक हुइला आरम्भ खालायखा गाबोन परेखाय हास्ते नितै हापांनो तैनाय बुरि रक हुइला बुफुरु पालायजाका हांगाकाय माने একটা कारखानानि हयते ताइकेसा माने राष्ट्र हाव थाङै सहैका गाफ्रुके पुइला बुरै क्लारा जेट नैनाय खरकसा बुरै ब 1910 आपुरबो डेनमार्क कोपेन हेगेनो ब इंटरनेशनल वुमेन माने कन्फारेन्स प्रुव ब बुरि रकनो तै कायसा कन्फारेन्स खायका आपुरुकाय 17टा हास्तेनि बुरि रक ताय 100 जनासो बुरि रक बुथुमैनाय जों सालनो जों बुरि रकनि मान बान्दा अधिकार मानानि बागैनाय बुरि रक आपुरव जों सालनो कायसा खालायनाय हिनिनाय बर' सालनो जों बर' डिक्लेयार खायका उलंगाकाय 1911 अस्ट्रिया डेनमार्क ताय जार्मानी ताय सुइजारलेण्डनि बुरि रक जत बुथुमैनाय आपुरकाय इंटरनेशनल होनैनाय बर' आपुरवकाय
उइमेन्स डे पालायजाकनाय हनिनाय आफुर बरक डिक्लेयार खालायका ओंका आबुनि परे न आबो आस्ते आस्ते नि फाय ओंकाय 2018 बिसिओ हंगाकाय 107 तम हनि साव इंटरनेशनल वुमेन्स डे हनिनाय पालायजाकनाय हनि बरक आफुर डिक्लेयार खायका ओंकाय आबुनि परे के तैसा 1975 बिसिओ इंटरनेशनल वुमेन्स डे हनि पालायजाकनाय हनि बिसि ब्रुम ब्रुम यूनाइटेड नेशन हनिनाय माने राष्ट्र संघनि हयते आबो खालायजाकथों हनिनाय आफुरबो डिक्लेयार खायजाका ओंकाय आफुर ओंकाकाय आफुर पुइला बरंनि थीम दङनि साव सेलिब्रेटिं द पास्ट ओंकाय प्लेनिंग फर द फ्यूचर हनिनाय बरंनि थीम तैनाय बर असालनो आफुरबो पालायलायनाय हनिनाय हास्ते हापां ताय हायुं गोनाङै बुरिर असालनो पालायजाका ओंकाय आबो तिखेनो ताबो जत हाउनो दिनिनि असालो बुरिरनो तैनाय कासे स्पेशल स्कूल हिंदी कॉलेज हिंदी ऑफिस हिंदी कारखाना हिंदी जो तो सोसाइटी बुरी हिंदी जो तो बसंग दफानी बुरी रक न याकुं बाजार नानि बागै नाय एम्पावरमेंट वुमेन एम्पावरमेंट न तैनाय जों बुरी रक आसो माने तलाक लाय तंमानि बयबो सातक जागै तंमानि सिनि बुरी रक गोबां बुथार जागै तक्थार जागै तंमानि जों सोलाराव बय बाक्सा जों बासै मैयाङै तामो गोबां सातक पितक याकनि फियक नानि बागै नाय जों बुरी रकनि कायसा बुरी रकनि सा फाननि सालनै पालायजाकनाय हनि हा गोनाङै दिनैनि असालो बुरी रक खालायजागै दङ ओंकाय आबुनि तैबो जों सिनि सदन वुमेन सोसाइटी बुरी रक जों वासिबो नमति खालायजायाखौ आगि चिकन चिकनखौ जों खायका किन्तु दिनै हिंगाकाय जों सोसाइटी लेभेल तैनाय सिनि 8टा सार्केलनि बुरी लिडार रकनो तै फां टांफां रकनो तैनाय जों दिनै असालनो पालायनाय हनि सिनि बुरी रकनि कायसा प्रोजेक्ट अ पार्टनि काया हादु अबो बुरी रकनि कायसा जों रिगनाय रिसर्ट तागै फालायमानि रांबाय जों अर माखाकरि जेरै रकनो अर्फेनेज होम खालायनायनि बागैनाय ओंकाय अर गोबां मा बुरी रकनो जों फाइनान्शियल सापर्ट होनायनि बागैनाय ओंकाय गोबां मा सिनि बसंनि बुरी रक बिग्रा खांग्रा ओंगै सुगिया जाया ओंगै तंमानि बान मान द अधिकार होनायनि बागैनाय जों कायसा बुरी रकनि प्रोजेक्ट खायतनि व तिने असालनो जों खालायनाय हिनिनाय जों तिनि अर पालखे जों फायलायया गां आबनो सानो मुसुंगो जों बुरी रक जों कुनोसो जों कमिया कायतर जोंनो बेबाकनो टेलेन्ट ज्ञान बुद्धि जोंनो सुनामका जोंबो बेबाक दिगिनो जों सोलारा बयबाखो साख्रिबो खायथिनि हुन्दी सामुं तांथेनिबो हुन्दी गोबां मा जागावो बुरी रकबो ताबो समान बे बाक्सा काय जों आबोबो दङ ओंकाय आबोनि बागैनो दिनैनो साल काय सिनि बुरी रकनि स्पेशल मुदु खायमेनि साल ओंकाय दिनैनो असालो जोंनो बुरी रक सिनि बुरी रकनि जे जोंबोसो इम्पोर्टेन्स दं सिनि सोसाइटीबो सिनि दफावो स्नामतानिबो नुकुं स्नामतानिबो सिनि बुरी रकनि गोबां अबदान दं जों एकदिगे बुमा एकदिगे बिहिक एकदिगे हामजुक एकदिगे साजुक ओंकाय दै दफानि बुरी ओंगै सिनि दफानि गोबां मा रेसपन्सिबल सामरगो जों बुरी रक बुसखाङो आगोबै मानो अबनो दै जोंते गुरुंनानि सिनानि बागै असालनो हायुं गोनाङै बुरी रक दिनै असालनो पालायमानि बिसिं दै जोंबो दिनै मुइतुखलाय असालनो पालायनानि हनि जों अर गुरुं उथुमुलायका ओंकाय आसनो सुतुं बुकनो मुखै आनि मुंखौ अंजलि देव बर्मा सदन बेप्टिस्ट वुमेन सोसाइटीनि सेक्रेटारि ताय आनि मथा थाखाय आगरतला सिटी बेप्टिस्ट सालके 8 मार्च अब चिन हायुं गोनाङै बुरी रकनि साल नि जों जतन जों साइमानो के अ सालो जों चिनि सदन बुरी रकनि इंगि बाहायनो जों गासा कुथुम लायै अ सालनि चिनि तामो चिन बागै ताङै जों अ सालनो मुइतु खायनानि नां आबनो हनै जों वानसुक लायै चिन सदन जत बुरी रक जों दिनि जे मानसा जतले जों हुनसुगै माया चिनि सार्केलनि चिन सदननि बिसिङाव 8टा सार्केल दङ 8टा सार्केलनि खरंनि खरगथामखे फनो जों फायलायै थानसागै जों पालखे अ सालनो जों पालायलाय नहनैने बाय मुइतु खालायलाय नहनैने जों दिनाव जतन सकायले मानखा किनि असालो हायुंनि ताय बुरी रकनो बा दुकुरनो ताय तामनि मेसेज ना मुसुं दिनै असालनि इम्पोर्टेन्स गांके जों जेकुनु सामुं जों तांनानै थांगांके जों चलाबाय बोरै जों थानसागै याप्रिसेवै जों सामुं ताङै मानो जों नुखुङो बोरै हनै दङैबो जों कुनु दिगेव जों कमया जेकुनु सामुङो जों थानसागै इक्वालिटी माने चलाबाय बोरै बाय सिन अ संसारो जोंनो कायतर सनामप्रुबो बो जोंनो चलाहनै सिमि सनामिया चलानो सुबानान बागै बोरै रकनोबो जों सनामका गाबोन बागै जेकुनु कायसा सामुं जानानै बागै हिंके बुरी रकनि अबदान जों बेलेखे नांगौ बुरी रक जेकुनु बुरी चलानि उक्लगो तंयाके आचलाबो साक्सेस तुबैमाया नक नुखुङो पानंथों बसिन व्यक्तिगत साइसुं कथानि पानंथों तैसिनि जत सिनि सोसाइटीनि सामुं तांथानि पानंथों जों चलारावै बुरी रकै जों समानखाय जों बाक्साखै जों याप्रि साना नांगौ गाबोन बागै दिनै असालनि इम्पोर्टेन्स जोंखाय जों बुरै रकनोबो जों आसो
man nijino sing as kebel ni wan chu yawi sing bo kaisa sing krak sini bukhawan chu ma krak sini samutangi man ma krak sini gobang ma kotor kotor sing buddhi gyan da thaniyo bo sing krak abun bagi sini o bisini takla hinke choose to challenge sin takla ni team ngangke a team to protek bo chorona abo UN bano rezak takla bang ma hakin no rezak sing nijino challenge ke basanani sing nijino krak ke basanani Ingam di kelainai sing beri rok, sing nok nuk ngo mamui sumui simi songui tongai besabote simi nai asugo simi sing batagya. Sini abono karibo, sini tak kisah, sini do pano sing kerak hitlang na ningke, do pano sing strong hitlang na ningke, do pano hamjak na ningke, do pano joto ham kerai samung sing tang na ningke, sing beri rok kerak na ninang, sing challenge sing basana ninang, sing tamungi sing samung kaham tang taniwo, sing asugo simi tongai sing tak kisah, daya sa sing ya bersai bab Seimanu sung bahino selara boy baksa sung baksa equality tumnani Ingkaun bang na kitcha sin beri rok na angkisa muncul koi dengan musung ozaro sung kuno exorau tong mani sung beri rok kai sung sudu busa buti naikol nani nok nukung nanya ni asugo simino sung tong mani pia tabu ko kai sung asugo ingya sini society rok kahamung nan bagengi korok se beri bo belai sijak nubjak nani nango je beri je nukungo je beri sijak sikito beri ba sinai nungnai nukungo je beri korok sa bono jodi phrengi ti sakake bo bini do phano bo kusugoti semano nge je nukungo sala simi saijung bono phreng kangke ba bo bini bo saijung je sreng mang kalayo ane sangamte he ko ro khna gabno sung beri rok sung balekno sung sinani nango saimana ni nango sung fight khanye ni nango je kuno saya sugya sin beri rok tabu gobang ma busuk hanyo sung buibai hanyo rom phreja gi tongo sung tania ko thani rogo sung baksa ge sung srngi maya rangpusa samutange ar aji thani rogo bo buri rokno kom sla rokno gobang emti hairok sin bisungo tabu bo haino mane somota sung mane soman baksa ge sung nukja gi angi tong ga amti rokni bagai sung buri rok tabu sung buhuk pena ni nango sung salanya nango sung abrongno sukru bai sung phaji khorong phancha ge sung ti salanya nango ga abrongno no sung Tini kisah saimana ni nango sung joto beri rokno sung sini samung ahino normal samung tangmani logi sung tai kisi suk sung tangnan bagai ba sina ni bagai saimana ni bagai o tini na hai aptari international women day wo sung salanya ni hene sini tini oro ni kutumu ni sini bukuk sang rokna abono kok bukasar mo phaji sung taklai bisio sung challenge ke ba salaina sung khakra ke ba salaina phaji sung bo chini okra rok sala rok sini gorok samutang thaniwo sung boroi baksa sung yapri baksa ke sanai haginu sini do khazati sini jesa society sung kahamui baseman amti hini ang joton thani kongnar mu yasabu bukna mungke an munggo anjuli dabur mano